Mao ni pizza na lami kanon kay gisulod man jud aning traditional style na pugon. Uy, suda din sa langob. Uy, hala, chuya. Ya sigurado kayo na mas lami og humot pa ninimo. Kaon ko tag social na lamb shanks. Ina lamb shank? Yes, sir. Certainly, sir. Kana. Ug uban pa, mga makabuto-buto sa baba ng mga pagkauna. Nara data diri sa Caverna, isa sa nindot na restaurant Itambuli Seaside Resort and Spa. Diri sa Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu. Aside sa nindot kaayo na resort na nila, naman pud day sila lamian ang mga putahe para sa imuha. Nindot pa kaayog ambience, nya mo samot pa jud ni kung naain yung mga presents. Sir, we offer the Mediterranean Italian cuisine, sir. Mostly, we have the pasta pizza, and we have also meats and seafood like lamb, short ribs, then prawns, some like that, and fish. Ano sa may mo ika-offer na ako ng mga best sellers? Yeah, sir, for the appetizer, sir, we'll do have the ham and cheese croquettes, and the steamed mussels also, and the bruschetta. That's for your appetizer. For the main, sir, I will suggest you the lamb shank with the mashed potato, and then the carbonara, and also the pizza, our best seller, capricciosa pizza. Wow, murag nindot paminahon to siya da. Masi wa ko kaila sa pangalan pero ako na lang dyan ang kwaon, ma'am. So gihisgot mo ganina lamb shank? Yes, sir, certainly, sir. Kanang na siya? Something like that, sir. Okay, di magana kaldiritang kanding. Hindi, sir. Sige. Sir, we open from 11 a.m. to 10 p.m. Tuesday to Sunday. So wala mo yung Monday? Yes, sir. We don't have Monday, sir. We are closed. So si Pagi, pwede rin maka-walk-in diri ang mga taga-gawas? Yes, sir. Pwede ra jud kaayo. But mas better, sir, you do a reservation because our guests, sir, is very unpredictable. Bitaw, Yes. kasabot ko. Pila man di ka book restaurant sa inaan ni Tambuli? So we have 3 restaurants, sir. The Tipsy Dog, the Cafe Oas, and also here the Caverna. Our pizza also, sir, we do the pugun oven, the wood bricks oven, sir. Wow! Yeah, so it's very delicious. Salamat kay ma'am ha. Pwede mo sulod sa inyong kitchen, matanaw sa pagluto sa inyong pizza? Yeah, certainly, sir. Grabe, exhibition ni Chef. Uy, grabe. Uy, normal nagpakuha ng good morning towel. Tomato sauce ni. Yes, sir. Commercial paste, nice. Tapos ng mushroom. Grabe, marinated ni, meaning lami-lami ni. Puso saging? Puso Puso saging, no? Kana. Idol, na itong mga lamian ng mga Italian, Mediterranean na cuisine sa itong atubangan. Grabe, kanindot humot, grabe kanindot plating. Sus, grabe kadaghan mga abunda ng mga pagkaon. Ya kung mathadlok mo, kung matukan, ano yun, wa man dyan ko nag-crave o kaning mga shake sa akong kilid. Pero napod sila aning mga shake, pero... Honey wine, sir. Ay, kani mo na ako ganahan. Bagay kayo na siya, sir. Bitaw ka Italian ba yan? Dapat social yun. Yes, sir. Oh, magnifico. Thank you. Okay. So mo na yung perfect na to para makompleto to evening. Mo na yung perfect na to imnon. Social, no? Uy, lami. Sige, unaon na to nilang, I think, appetizers man eh. O nilang tomato bruschetta. Wow, gabi. Makasabot ng mga flavors sa mong mouth. Or na spices dito, aroma. I think na basil, tomato, crunches, and perfect kaya ang kanang pan bitaw niya. Na tostado gamay, ang crunch na dito. Delicioso. Kani mo niyang ham and cheese croquettes. Na siya ham and cheese. Bagay na ako kay croquette. First of all, atong ablihan ba yung sinaa? Wow. So grabe na dito ang murag nagbumba of cheese and ham sa ilawom. Ay, ginahan ko ano. Layo ng engagement, awa. Grabe niya ka, creamy, cheesy. Ano kanindot niya? Mushy kaayo sa ilawom, pero sa gawas, grabe ka crunchy niya. Next na po na sila mussels. May pa sila na mussels, kita wala, puro tambok. So kani, tukaan na to ni. So imported ni siya na mussels from Chile. Pero wala siya chili. Ay, kalami. Ay, ginahan ko. Siya overpowering sa sauce. Wapo, og savory kayo yung sauce. Dami sa din ni Paris. Before tayo proceed sa uban, mag-refreshment sa ilang mango shake. Nasa na yung mango shake dito ba eh? Mo ni mango shake. Mo ni main event na to, ang ilang lamb. Yung lamb shank. Nasa ka nang gipaliguan siya ng mga various ng mga spices. Tomato, ni garlic. Uban pa. Tilaw na to ba eh? Tanawang tsura. Nga ang kuya. May pakatimpla na.
Ganahan ko siyang kuan, lam, nakanindot, di pa dyan langsi. Lami ang sauce, ay ang ingredients, lami, solid kaayo. Try na to ni Be. Ang klase ba? Mo na kompleto sa tong adlaw. Kanigi siya. Idol, kung maaari magani mo lapo-lapo, kung maaari magani mo maktan, kung maaari magani mo stambuli, or di magani mo maaari stambuli, must try yun na ninyo si Caverna, ang ilang Mediterranean, Italian fused na restaurant. Grabe ka solid, idol, ang mga pagkaon. Di ka maayan, worth it. Perfect po kayo ambience, nindot pang date-date, pwede sa tago-tago, kung na kay relasyon. Basta, pwede rin sa kadiri, nindot kaayo ang vibe. Beach, pool, na ang aside. Kirting ninduta, romantic. Ihantod na maganahan na dyan ka mo stay sa Tambuli. So, mas maayogin mo stay na lang kadiri. Hanap pa pataglayan na inani kalamian na food trip. Let's go. Watermelon shake. Ay, lahat ng wine. Ay, asa tong wine? Let's go. Chef, kaya pili tamang sa mong uniform, kaya pili mo kay gwapo kay kasalan ba niya. Ako sa gusto sa kumugwapo niya, mamsita lagi ko niya. Kasala mo, invite lang tika kay Bisman, kaya ngayon may kasong uniform. Nga ako na uli. Nga letter A, okay na mo, letter B, o dili okay. Letter C, ato na lang ko, di mo ka okay. Okay ra? Abangan ako ba yung uniform ba kay disente kay ba kay musimba sa Santo Niño hapit niya. O mo kay kasulog o magpahom ka niya. Pulman ako niya, ako lay uli. Uli na ako para kong tuxedo para munindot ba. Dili ka kakuha. Jote ka. Sige nga mo, Chef. Ano na? Art, tawag mo? Shout out Art. Please be. Please. Happy Sunday. Happy Sunday. Palit ko sa kanila buwan. So mga kalma, mga untag unlimited diri sa Quarantinas no. Dira. Nata diri karon sa nag-trending o nag-viral nga unlimited lechon no kaning nasa Puso Village. Mao ni siya ang Quarantinas mga kalma. Sir, tagpilang lechon? 299 per head sir. Andi 299 per head? Andi lechon na sir. Anli lechon? Anli lechon? O pre, tulo ka rice. Pre, tulo ka rice. Oh. Nice soft drink wa? Nayusa pre. Nay, dugo-dugo. Andi dugo-dugo. Ali po dugo-dugo. Oh, sir. Sige sir, tagaay ko og duha ka serving sir. So mga kalma, diara ang Quarantinas mga kalma. So duha ka serving sa anli sir, mag-anli ta sir. Guys, check. Oh. Ya pilig dugo-dugo sir ah. Andi dugo-dugo sir. Okay. Og dira mga kalma nagpa-tagod no. The original unlimited lechon. Ay mo na original sir? Mao na siya original sir. Paskang. Tilawan tani original. Gingi. So dito nang dugo-dugo na nagtako sa sir ito dugo-dugo. Oh. Ya sir, dali pre-taste wa. Tay pritis. Oh sige, ato tisigan ang pre-taste sir. Asa diri? Pre-taste ni sir, diara. Gida. Alright. So mga kalma, gitagaan Ah. nag pre-taste sa Quarantinas no. Sobra chip. Bihoy, Buhoy. Lami? Lami kayo? Wow! speechless. Oh, It's speechless! say papais, pinakagahi. Hey, let's go! So mga na papais. Mga Honda, let's go! Sir, duha ka unlimited. Ra. Wala. Oh. Gi. Gi. Oh, chip. Mutar. Murag. Ha? Okay. So mga kalma, diara tong kuan. Unlimited lechon. Ara. Oh my God. Yes, unlimited the lechon. best. Oh, dali, mga kautat, dali. Dito kini mga kalma kaysa Puso Village ta karon. Papais. Isang to chip. Para to tan. Di ba katong kuan ba? Idol, mo ta idol. Tara. Ah. Si Praise. Mo ta. So atong kuyog dire, ang akong idol pod nga droner si Island Nomad. Alright. Hi idol pod trip og si Ma'am. Si Chip Praise, Papais. Chucky, si Ellie. So, mga on ta dire karon sa Puso Village. First time na ko dire karon. So, nga na. Unli lechon for only 299. Tulo ka puso, isa ka soft drink. Siyempre, unli lechon. Kanya, nay, dugo pagid nga unli. So, let's try. Rawa mga kalma. Suka. Buka ah. Wow.
Wrong. Dugo. Ano ka ba? So mga kalban, lagay po na ang Puso Village, kinaas na ipa-offer din. Pwede naghana. Lechon, seafood, uban pa. Mura to. Ang laki ng pork chop nila. Oh. Sabi niya, di ba lang himig na lang pipili? Samahan niyo ako kumain ngayon. Kakatapos lang ng class ko pero meron pa akong class pagkatapos. So, kain tayo. Hi! Kain tayo. Meron ako ditong kanin. Pork chop na may cheese sauce. Laki ng pork chop, di ba? Sarap din. Ikaw din pala. Sarap sinigang. What if umuwi na tayo? Tara, Tara, uwi tayo. ano mo sa tila mo, pamayagan ka. Kung nauwi. Pork chop nila, oh. Thank you, Ace. Lagyan natin ng cheese sauce. Walang uuwi. Kailan ka? Wala ko. Meron din tayo ditong giniling. Tapos sabi ni Yuan, kung pwede. I'm sorry guys, pero last na ni siya. For the month of September. So for today's Gutom Diary, here's everything I ate for a week. Starting off on a Monday, pre-boards na mo. I don't drink coffee but I really need some push right now. Pag human sa pre-boards, mugot na kay gnaong. Had lunch here sa Mang Inasal. I tried this barbecue with peanut sauce. I did not like the peanut sauce. Nagmahay lagi ko sa kong gi-order, Ari. Why did I have to try something new? The Java rice was okay ra. Pero gahi mo na jud kog sausawan nga pati suka. And of course, some lemoncito. This was much better. Ganahan pa ko ani. The peanut sauce was too sweet for me. After that, I drove to Home Cafe to celebrate my best friend's birthday. I really love the food here. The parking space was so huot kay daghan kayog tao. And quite tuyoonon siya, but it was really worth it. The food was good. After early dinner, gi-pick up na ko kong family sa airport and nag-late dinner na sad ko here sa Move-Ons. Perfect kayo mohigo pag sabaw here, labi na ting-uwan ron and dugay sila manira. Actually, di sila manira. After that, nag-froyo me here sa 18 degrees. This was okay froyo lang. I had better. Maone ilang dala from CDO, daghan kig snacks. And on Tuesday, another pre-board exam. And I had some snacks nga banana chips from CDO. This was really, really good. Then, sweet and crispy. For lunch here at Orange Brutos, nagtanga na bitaw ko ana kay wala ko kabaon sa kuma feel. Had the sizzling burger steak and of course some vegetable lumpia. I really love the vegetable lumpia today kay guwapa kay siya and lami siya. But honestly, sa whole lunch nako wala jud ko nitingog. Nagsigira kog tanga. Hasta pag inom og tubig, no thoughts na jud na. And for dinner morning 10 PM nilupad ko pa dong sa Castle Peak 9th floor. The food was not it jud and the customer service was not even better. Mauto we hopped to Fiddler's lang. Actually ni sulod jud mi ani kay ganahan mi mo try. The ambience was so nice and I love the Amarato Sar. After kay akong uncle ganahan mo kaon diri sa Ostings, so nag-quick midnight snack me here. I had some pancit canton lang and the carne norte. And guys, kibaw ba mo kanang laluto, di man Osting iyang pangalan, but Osting is the owner of the place. And on Wednesday, I really liked my makeup here. Ganahan ko sa kong earrings pero akong gi-change. Kay anak kong friend si Mang daw. Had brunch here at Cebu Lasagna. I really love their food here. And this is actually owned by two sisters and their yaya since birth. Very homey kay ang vibes here. After that, ni brum skirt na ko pa dong school. And during class, nag-snack ko gyama from CDO. Nag-vlog ra ko pero gitawag bitaw ko. Ale, how do you understand the world, bye? Eating! After class, diretso uli dayon tog. And on Thursday, I had some chicken skin from Cebu Lasagna. I really like this food. Dili kay siya fatty, nipis ra siya. And of course, I paired it with some rice. And for drinks, I had some barley tea. Uwan kayo, so nagpahatod ko sa akong dad padong sa school. Grabe ka traffic ug baha. Late ko 1 hour. And after class, gutom kayo, so gila-ilan ako kong dad here sa Yummy Chan. And we tried the 999 all beef. I really like the beef selection here. Naapay rib eye, beef chuck,
ribs. It was really so good. Lami kaayo and my dad really enjoyed it here. Sa sige na kog kaon og Yummy Chan ba, they should sponsor me. Yummy Chan, please. I love you. Of course, wala dyan nawala ang corn cheese. Very busog and diretso tulog pag uli. And on Friday, I was so happy to sleep in. Ganahan jud kay ko sa wooden utensils. It makes me feel aesthetic and ganadong kumain. I had some rice, sauteed vegetables, 2 eggs, 3 spams, some kimchi, kaktugi, and some seaweed. This was actually a really full brunch. And I finished everything. I really love meals like this nga igo na lang kumukaon sa bowl. Daghan kay utan akong naita na nga paghuman kay murag nag-session jud ko sa CR. For drinks, I had some barley teapot. And for late dinner, akong dad ka nagluto og humba at 11 p.m. Wala ko ni commit pero I tried some. So that's it and I'll see you on my next entry!